ringkasnya. Okay, before we proceed any further, we must know what is labor mobility. Okay, mobility of labor means the capacity and the ability of labor. Maksudnya keupayaan pekerja itu to move from one place to another, or from one occupation to another, or from one industry to another. So kalau dalam definition ni ada 3 keyword yang saya buat kat sini, iaitu one place to another, one occupation to another, and one industry to another. Okay, one place to another ni maksudnya apabila pekerja tu berpindah dari satu tempat ke tempat untuk tujuan ekonomi. Maksudnya sebagai contoh, kita contoh seorang oil and gas kan, pekerja oil and gas, dia kalau dia cara kerja diorang berpindah tau, macam kalau dah habis kontrak dekat sini, dia akan cari kat tempat lain. So kadang-kadang kalau dekat Malaysia dah tak ada kontrak, dia pergi ke US, dia pergi ke Dubai. So itulah contoh dia, macam itulah maksudnya one place to another. So yang kedua tu one occupation to another, maksudnya dari pekerjaan seseorang tu bekerja, lepas tu dia pindah kerja ke tempat yang lain, tapi maksudnya dalam bidang yang sama. Sebagai contoh macam cikgu dari satu sekolah ni, dia akan berpindah ke sekolah lain. Dia berpindah kerja tapi skop kerja dia, bidang dia still cikgu. So itulah maksudnya one occupation to another. Okay, yang ketiga adalah one industry to another. Maksudnya apabila seseorang tu pindah kerja dari industri A ke industri yang lain lah. Sebagai contoh macam seorang pilot, dia tukar bidang dia jadi seorang peniaga. Macam kita tengok sekarang kan, COVID, ramai pilot yang dah kena buang apa. So diorang tukar, berpindah menjadi seorang usahawan, jadi seorang peniaga. So itulah maksudnya labor mobility. Okay, next, types of mobility labor. Dia ada 2, iaitu geographical mobility and occupational mobility. Geographical macam saya cakap tadi, iaitu how easy is it for a worker to move between different regions and countries to seek new work. Maksudnya yang macam saya cakap tadi, dia berpindah ke satu tempat yang baru ke tempat yang lain untuk mencari kerja. Okay, yang kedua adalah occupational mobility. How easy is it for a worker to move from one occupation to another. Yang ini pun saya cakap dalam definition tadi, iaitu apabila pekerja itu berpindah ke kerja yang baru. Okay, occupational mobility ni sebenarnya ada 2, dan bawah dia ada 2 lagi, tapi saya terlupa nak tambah. Okay, tapi saya cerita je, occupational mobility ni ada 2, iaitu horizontal mobility dengan vertical mobility. Horizontal mobility ni, horizontal kan melintang kan. So kalau dia maksudnya apabila pekerja itu berpindah ke kerjaan yang lain, tapi dia kerja yang baru tu gaji dia sama je. Dia punya taraf dia sama. Sebagai contoh saya boleh bagi seorang pekerja Tesco, yang kat Tesco cashier kan. So bila dia contoh dia kena buang, dia akan pindah ke kerja lain menjadi cashier juga dekat pasar Giant. So kita tengok dia pindah kerja tapi gaji dia sama, dia punya taraf dia pun sama. So tu maksudnya horizontal mobility. Satu lagi vertical mobility, maksudnya adalah apabila seorang pekerja tu berpindah ke pekerjaan baru tapi gaji dia naik, taraf dia naik. So sebab tu nama dia macam vertical kan. Vertical kan macam ke atas kan, menegak. So itulah sebagai contoh macam cikgu, dia berpindah ke sekolah lain tapi dia jadi pengetua, dia jadi pengelola makanan. Macam itulah contoh. Okay, next dia, so why does geographic mobility matter? So apa kena-mena geographic mobility ni dengan ekonomi sebuah negara? Okay, yang pertama, geographic mobility ni dapat increase the supply of labour. As more workers enter the economy, the general labour supply increases. An increase in labour supply accompanied by a static labour demand can decrease wage rates.
Okey, bila dalam sebuah negara tu ramai pekerja datang, ramai pekerja datang ke sebuah negara tu, so dia dapat increase, labor supply tu increase, jumlah pekerja tu meningkat. Benda ni boleh bawa baik dan juga boleh bawa kepada buruk. Sebagai contoh kilang biasa, kita perasan kenapa pekerja-pekerja kilang tu kebanyakannya dibayar dengan gaji yang rendah sikit berbanding dengan industri-industri lain. Benda ni disebabkan dia punya labor supply tu terlampau banyak. So benda ni juga boleh buat gaji dia orang rendah. Okey, yang kedua adalah increase unemployment. An increase in the labor supply could lead into a glut in labor. This means more workers are available than jobs. Macam saya cakap tadi, benda ni juga boleh bawa benda yang buruk. Sebagai contoh, macam sebagai contoh accounting kan, accountant, tak semua industri memerlukan labor supply yang banyak. So saya bagi contoh, accountant dalam sebuah company, dia tak perlukan banyak accountant. Tapi bila disebabkan ramai pekerja yang dari bidang accountant tu semua datang, so competition tu masuk tu tinggi. So tak ada semua yang boleh masuk dalam company tu. So disebabkan itu juga dapat increase unemployment, jumlah penganggur lebih banyak. Okey, yang ketiga adalah increase productivity. Increase productivity and influx in laborers can increase productivity if they bring specialized skills to the workplace, and they might push out existing employees who are less productive. Okey, maksud increase productivity ni, bila labor supply itu tinggi, so company dapat menarik jumlah pekerja yang banyak kan. So bila jumlah pekerja yang banyak, probability untuk mendapat pekerja yang specialized, yang berkemahiran adalah tinggi juga. So benda ni, bila ramai pekerja yang ada specialized skill, benda ni dapat tingkatkan productivity. Tapi dalam benda kesan buruk dia juga, pekerja yang kurang berkemahiran, dia mungkin dibuang atau diberhentikan sebab dia orang less produktif. Okay. Amirul. Okay, next is why does occupational mobility matter? There are 3 points, which is wages, economic growth, and natural rate of unemployment. Wages is which high degree of immobility may put upward pressure on wages in labour market where there is a shortage of labour. Apa yang saya faham kat sini, kalau kita kenakan sekatan perjalanan ke atas pekerja-pekerja ni, kita akan kekurangan tenaga pekerja lah. Bila kekurangan tenaga pekerja ni, maknanya pekerja ni dia ada macam dia boleh demand macam-macam dekat dia punya majikan, yang terutamanya pasal gaji. Lepas tu majikan ni nak tak nak dia terpaksa lah naikkan gajinya. Sebab kalau dia nak pecat orang tu ke apa, dia tak ada pilihan lain lah. Sebab dia kekurangan pekerja dalam komuniti tu, nak cari orang lain pun susah kan. Sebab tu bila ada occupational mobility, dia macam boleh bersaing dengan sihat lah pekerja-pekerja ni. Dia nampak macam bagus untuk pekerja, tapi dia susah untuk majikan atau syarikat-syarikat. Tak baik untuk ekonomi lah. Yang kedua, economic growth. High labour mobility can increase the productivity capacity of the economy. Benda yang saya faham daripada statement ni, high labour mobility ni kita boleh kaitkan dengan peluang pekerjaan yang tinggi. Terutamanya macam dekat bandar-bandar KL tu kan. Kat situ kan ada banyak pekerjaan. Bila banyak pekerjaan ni, maknanya orang-orang ni macam senang lah cari kerja. Pekerja-pekerja ni pun nak pindah-pindah kerja pun senang lah. Bila benda ni berlaku, ekonomi suatu tempat tu pun akan meningkat. Akan meningkat dengan drastik. Benda ni pun akan menyebabkan banyak syarikat-syarikat ataupun pelabur yang akan datang untuk majukan ekonomi negara. Yang ketiga is natural rate of unemployment. If labour is immobile,
and economy is likely to face higher rate of structural unemployment. Maknanya kat sini, kalau kita hadkan pergerakan pekerja ni, kadar pengangguran akan tinggi lah. Contohnya macam PKP kat negara kita lah kot, yang tahun lepas tu. Bila dia hadkan pergerakan pekerja, syarikat-syarikat ni pun dia akan lagi rugi. Dia punya produk dia akan rugi lah. Bila rugi, dia akan buang lah pekerja-pekerja ni. Pekerja-pekerja ni pun nak cari kerja lain dah susah, sebab dia tak boleh lah nak gerak bebas kat tempat-tempat lain. Okay, next. Two perspective in labour mobility. Ada dua benda ni, personal labour mobility and national labour mobility. Personal labour mobility ni, increase labour mobility give workers an opportunity to improve their financial situation. If workers are permitted to train for new jobs, move location or see higher wages, they are more likely to be happy working, which can have a positive impact on productivity. Workers who do not feel indefinitely relegated to low wages or job with few benefit will consistently seek better position, which also make it easier for new industry to attract the most qualified applicant by offering better perk. Yang personal level ni dia macam individu punya kemauan lah, macam nak cari kerja yang lebih bagus, dia punya yang boleh menjamin masa depan dia lah. Antara faktor dia yang tu lah, seek higher wages, training dan lain-lain tu. Yang kedua adalah national labour mobility. National labour mobility refer to the world economy as a whole. The extent to which labour force are mobile can impact how quickly an economy can adapt to technological changes, how quickly competitive advantage can exploit, and how innovative industry develop. Restriction placed on how workers move around either geographically or occupationally can slow growth by making it more difficult for business to hire productive workers. Next. Faktor-faktor determining mobility of labour. First, education and training. The more a person is educated and skilled, the greater are his chance of moving from one occupation or place to another. Ni macam yang ada kat ayat ni cerita lah. Bila kita ada banyak ilmu, banyak skill, kemahiran, ada latihan, kita senang lah nak cari kerja lain. Kalau kita kena pecat pun, kita boleh cari kerja lain. Macam kalau kita accountant ni kan, kena belajar benda lain macam kemahiran untuk entrepreneur ke, fotografer ke, asal skill-skill. Kalau kita kena pecat, kita boleh cari buat benda tu. Yang kedua is peace and security. Depend to a large extent on law and order in the country. Yang ketiga, transport. How easy it is to move around the country. Another issue is the availability of public transport for commuting purpose. Benda ni pun penting lah, pengangkutan ni. Sebab tak semua orang ada pengangkutan sendiri. Ada yang pergi kerja pakai pengangkutan awam, macam komputer ke, bas dan lain-lain tu. Sebab tu dia macam penting lah untuk mobility of labour ni. Tu je. Okey, itu sahaja daripada kami. Terima kasih. Terima kasih Amirul, terima kasih Kamarul.